Bonjour à tous, comme c'est promis, aujourd'hui on va voir l'importance de la lumière dans notre vie quotidienne et générale. Restez avec nous. سيدنا مرحبا بكم. كيف ما وعدناكم في الحلقة الفايتة اللي هي كانت أول حلقة على l'éclairage، اليوم غادي نشوفوا الأهمية ديال الإضاءة أو الإنارة في حياتنا وفي الفضاء المحيط بنا. خليكم معنا. Bien sûr, on est tous d'accord que le principal rôle de la lumière, c'est pour voir. Si on veut donner un exemple, si vous vous retrouvez par exemple dans votre chambre la nuit, pendant la nuit, et vous voulez passer de la chambre vers la cuisine, il vous faut absolument allumer le couloir ou le passage pour l'accès de votre chambre vers la cuisine. فالتعريف البسيط اللي كنا كنعرفوه على الإضاءة فهي انعكاس الألوان على العين. C'est la réflexion des couleurs envers l'œil. C'est-à-dire que sans lumière, on ne peut pas distinguer notre entourage. ما كيمكنليناش نهائيا أننا نميز العالم من حولنا من دون رؤية الأشياء. ولكن فالدور ديال الإضاءة ما كينحصرش فقط غير في رؤية الأشياء. Il existe des autres rôles de la lumière. خليكم معنا نكتشفوهم جميع. Si on vous donnait un deuxième exemple comme rôle pour la lumière, si vous étiez de passage dans un boulevard, vous voulez traverser une ruelle vers une autre, vous ne pouvez pas passer si la ruelle est en pleine obscurité. Et bien pourquoi? C'est question de la sécurité. فالأكيد هنا أن الإضاءة أو الإنارة كتلعب دور الأمان. كون كانت الزنقة مضوية فما يكونش عندنا مشكل باش نعبروها. فالإضاءة tout simplement كتعطينا القدرة على تمييز المحيط من حولنا. Il nous donne une visibilité sur l'espace, aussi la sécurité de nous-mêmes. كذلك وكدور آخر اللي نقدر نعتبروه دور ثالث للإضاءة، نتخيلوا روسنا في إحدى المحلات الكبرى التجارية. فالملاحظ عند الدخول لهذه المحلات مصمم بأحدث الديكورات والأفكار الجميلة جدا. Vous allez constater que la décoration et le design intérieur de l'espace a été fait d'une manière un peu spéciale. Par exemple, les couleurs sont foncées entre noir et le gris, radif des nuances de gris, c'est-à-dire من le noir حتى le blanc. في هذه المسألة هذه دارت طبيعة الحال بالقصد. لماذا؟ لأن en contrepartie في المقابل كتلقاو دي بروجيكتور داكوغ اللي داربين على les objets, les choses à exposer, des spots orientables, même des spots avec des angles de diffusion spéciales, vraiment pour mettre en valeur les objets à exposer. Pourquoi? Pour que les gens qui sont de passage et qui regardent derrière la vitrine, il faut que les choses qui sont exposées attirent leur attention. Alors هنا كيبان لنا الدور الثالث اللي كتلعبو الإضاءة هو إبراز الأشياء، c'est-à-dire mettre en valeur les objets. كذلك هنا غنهضروا على l'éclairage d'ambiance, c'est-à-dire الإضاءة الخافتة. ملي كنكونوا كنخدموا السقف بلافون، alors كنصاوبوا عليه ان فو بلافون وكنخدموا l'éclairage périphérique. Alors l'éclairage périphérique هنا كيعطينا surtout par rapport au plafond
on aura l'intention que la hauteur de la pièce est plus grande que la réalité. Donc يمكن لكم تقارنوا معايا هنايا في هاد جوج ديال الامثله. فيمكن لينا نلاحظوا ان ملي كيكون عندنا واحد السقف اللي هو عادي جدا ومثلا موضوعه فيه واحد لا لوستر اللي هي سسبوندي بواحد العلو معين، يمكن لينا نشوفوا بان يعني لا نيغليجونس ديال ليكليراج ديال السقف عطاتنا رؤيه محدوده جدا للعلو ديال لا بيس. باغ كونطخ في الصوره الثانيه اللي كتشوفوا رغم ملي خدمنا السقف بالاضاءه الخافته اللي كنسميوه حنايا l'éclairage d'ambiance grâce à un éclairage périphérique. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné comme si la hauteur de la pièce est plus grande que la réalité. Donc يمكن لكم انكم تلاحظوا تقارنوا الصورتين بجوج. كذلك فبفضل تنوع الالوان ديال الاضاءه، لو بلون كولور شود، هنا كنتحدثوا على لو بلون فروا، لو بلون نوتر، لو بلون شو. غتكون عندنا ان شاء الله حلقه خاصه بهذا الموضوع، فإلا غنهضروا على الضوء اللي كتلعبوا الاضاءه ذات لا كولور شود، فتنوع لون الاضاءه كيعطينا انطباع على المحيط باننا on se retrouve dans un milieu professionnel ou dans un milieu peu chaleureux. أمثلة دائما غنعطيو أمثلة. فإلا جينا نكومباريو ما بين دار عادية ما فيهاش الإضاءة الخافتة ودار فيها الإضاءة الخافتة، فلا كونكلوزيون اللي غنقدروا نخرجوا بها هو ان الاضاءه او الاناره في دار عاديه تعطينا احساس بالبروده ديال داك المكان. الا كانت الاضاءه الخافته حاضره في المكان فهنا كتعطينا احساس بالدفء، بالجماليه الرائعه لهذاك المكان. وكذلك الى نهضروا على الدور السادس اللي كتلعبوا الاضاءه، دائما كنتحدثوا على فضل الاضاءه الخافته غراس ا l'éclairage d'ambiance. فيمكن لنا اننا ما تكونش عندنا ميزانيه باش نخرجوا بنتيجه رائعه لتزيين المكان، الاضاءه فقط يمكن لنا اننا نخرجوا بواحد النتيجه رائعه في التزيين وفي الديكور. دونك اللي غنعطيو بعض الامثله فيمكن لكم واكيد انكم تخيلوا معايا بعض الاماكن اللي كيفاش كتكون جميله جدا بالاضواء، ومع كامل الاسف ملي كتجي كتشوفها بالنهار كتلقاها مكان عادي جدا، ربما فيه صباغه بيضاء. فمثلا في المنزل ماشي بالضروره نشري واحد الاثاث فاخر باش نحصل على ديكور جيد للمنزل، يمكن لي فقط نعتمد على الإضاءة الخافتة. Je peux avoir plus d'économie. Ça c'est 1 et 2 gagner un foyer, pas une maison. Le côté marketing aussi. Si on vous donne un exemple vif, dans les grandes surfaces commerciales, on trouve que la conception d'éclairage a été changée. Ils ont prescrit des luminaires en température de couleur 4000 degrés Kelvin, c'est-à-dire le blanc neutre, la couleur de la lumière la plus proche de la lumière du jour, de la réalité, pour que les gens, et surtout les femmes qui sont très attachées au shopping, restent encore de plus en plus la durée maximum au shopping pour avoir plus de consommation, en se croyant qu'il est toujours encore tôt. فالحيلة المستعملة هنايا هو أننا نعطيو الناس انطباع على أن الضوء اللي كينافس ضوء النهار يعطينا انطباع على أن الوقت مازال باش الواحد يبقى يتقدى. دونك
la lumière joue le rôle de la marketing aussi. الآن نجيو الناحية المهنية لو كوتي بروفيسيونيل. إلا نرجعو شوية في التاريخ، دونك القرن التاسع عشر هو القرن اللي شهد فيه العالم واحد الثورة صناعية عالمية اللي شملت مجموع من المجالات كيف ما كنعرفو في التاريخ. كذلك الإضاءة خدت دورها في هذا التطور الكبير. العالم الخبير والشهير ريتشارد كيلي من بين الناس اللي وضعت المعايير والقواعد للإضاءة جيدة. وأول ما نتحدث على أن الإضاءة ما عندهاش غير دور واحد، عندها 3 الأدوار اللي هو pour voir, pour décorer et pour mettre en valeur. كذلك قال بأن الإضاءة عندها واحد العلاقة وطيدة كتأثر على المردودية في العمل. C'est-à-dire que les salariés ou les employés ne peuvent pas donner une bonne reproductivité, même s'ils sont motivés financièrement. Pour avoir une bonne productivité, il faut avoir des bonnes conditions au travail. Et parmi les bonnes conditions au travail, un bon éclairement. بحيث أن الإضاءة السيئة كتعطينا التعب والعياء، 1 قلة التركيز، 2 بالتالي مشاكل صحية، 3 اللي كتنعكس بدورها على الإنتاج وكيعطينا ضعف الإنتاج. 4 mauvais éclairement nous donne la fatigue, c'est 1, manque de concentration, c'est 2, des problèmes de santé, 3, ce qui influence sur la productivité et nous donne une faible productivité. هذا هو علاش الإضاءة كتأثر سلبا أو إيجابيا على المحيط المهني. الآن إلا بغينا نعطيو واحد الريكاب على هادشي كله اللي شفناه، فالإضاءة تلعب دور في مجال الرؤية، لا سيكوريتي، السلامة ديالنا. Aussi l'éclairage joue le rôle de la mettre en valeur، لإبراز الأشياء ولفت الانتباه، هذه 3. كذلك تحدثنا على الإضاءة الخافتة ومدى تأثيرها على توسيع الفضاء. C'est pour élargir l'espace. Il nous donne de la valeur، il nous donne de la chaleur، إعطاء دفء معنوي للمكان، هذا رقم 5. Sixième rôle، la décoration avec un simple budget، تزيين الفضاء والحد من التكاليف الباهظة. aussi le rôle de la marketing، المساهمة في الربح التجاري. ثم كتأثر على كذلك حياتنا المهنية بحيث أنها تقدر سواء تحسن من المردودية أو لا تأثر على المردودية بشكل سلبي وتعطينا ضعف الإنتاجية. Il influence positivement ou négativement sur la rentabilité au travail, soit une bonne productivité rentable ou bien une faible productivité. من خلال هذه الأهمية الكبيرة اللي شفناها في هذا الفيديو، c'est la raison pourquoi on doit s'intéresser à découvrir ce monde de l'éclairage, car elle est attachée à tel point à notre monde, à notre vie quotidienne, que ce soit notre vie générale, notre vie privée ou professionnelle. ننتظرونا في la vidéo جديد. Pour les nouveaux, n'oubliez pas d'être abonné. Merci pour votre suivi et à la prochaine.